हरि ओम। श्री सद्गुरु परमात्मने नमो नमः। परम गुरु परमात्मा भगवान सोहम स्वामी देवाय नमो नमः। समस्त प्रणाम करुछि। ये चैनल माध्यम आत्मदर्शन चैनल माध्यम आपण मैंने श्रद्धार सहित शुणुथिबारु आपण मानकु धन्यवाद जणाइबा सहित कृतज्ञता जनाउछि। आजिर प्रसंग जहाँ आम पूर्व अध्याय रखी मोर जन मालिक अच्छा तार ये द्वितीय पादरे आम पहुँचीचे। ये निर्भय बा विश्वास भरोसा यह केवल समर्पण रीति ही थाए। ये गोटे छोटिया कहानीटे उपस्थापन करुच्ची जहाँ आपण मैंने जानते। जंगल भितर गोमाताटी हजि जाए। संध्या हो गला। यह समय गोटे बाघ आक्रमण करने। गाई कुआड़ दौड़ तो ता अलक्ष्य ता अजाणत से दिग को निश्चय दौड़ से जो दिगरु आसी अर्थात मालिक घर पोषक घर से गाँ दिग से खूब जोर दौड़ी। दौड़ा भितर ता पछरे बाघ दौड़ी। एत जोर बाघ दौड़ी गाई से भाया जोर दौड़ी। जितेबाला गाँ मुंडे पहुँची गाई से गोटे पोखरी भितर से पशि इतस्तत हो गाँ मुंडर पोखरी से पोखरी भितर आज्ञा पानी कम पंक बहुत बिचरा भितर पशि जा गोटा गोटा गोड़ एमती उठे पकई बहुत बाट तथापि पलि जा पछर बाघ दौड़ी। बाघ सेमती पंग भितर लटपटा लटपटा कि सी दौड़ी। किंतु संजोग हो पारे बाघ गाई पाखरे पहुँची पारनी। गोमाता जोटी पहुँची गोमाता टिके पूर्वर अल्प किसी व्यवधान रे बाघ रही ता गोड़ आउ चलनी सी आ गोड़ उठे पारनी। निजे गोमाता सी भी गोड़ उठे पारनी तार थकी जा किसी समय पलैगला। गाई कौन कला ना टे पछू के फेरिक अनेला क्या बाघ को। बाघ गाई को देखिए कहूँ मत एमती कौन देखुचु। आप देखिए गोमातार दृष्टि करुणा दृष्टि प्रेमर दृष्टि मातृ दृष्टि बात्सल्य प्रेमर दृष्टि किछ समय निरीक्षण करके देखिए गोमातार आखि को तार आखिरे ता दृष्टि रे हिंसा न थाए। भगवान का अद्भुत सृष्टि गोवंश परवर्ती केबे कौन अध्याय गो महात्मा कहवा आपण मान तो जानती। पाखे एमती गोटे गुण थाए जो घरे अपन देखिए कृषक बंधु माने बलद को चाष करने समय मारे पिटे बाड़ी धरिक मारती पिटती गाई की मारती पिटती। किंतु जो घर को आणती खावा दौरा समय देखिए से मालिक छिड़ा हो से बलद हो कि गाई हो सी जा मालिक चाटिब। एक कथा आप अस्वीकार करें। पोषक समस्त गो पोषक मैंने जान चाटिबार अर्थ कौन से आपको स्नेह कला प्रेम कला आपड़ ताके दंड देछन से भूली गला से निजे ता आड़ कहूँ ये गोटे मार स्वभाव गोटे मातृ स्वभाव हूँ गोवंश पाखे थाए। एमती गोटे माँ को आम कौन कष्ट न देचे जी दिन ता गर्भर रही तो कष्ट देले जन्म पर कष्ट देले केते कष्ट न देचे ता ऊपर बसिक हगा ताठू आरंभ करी सब कष्ट ताकू देचे फिर भी से आमको स्नेह करे प्रेम करे। मातृ स्वभाव गोवंश पाखे थाए आप निश्चय अनुमान करेंगे। बाघ भी करुणा दृष्टि अनैछि बाघ कह मत तू कौन एमती देखुचु तू मत कौन दया करुचु तो कथा चिंता कर मुझे थकी पड़ी ना इन पुणी उठिबी ते आज खाइबी ही खाइबी। से गाई कहला नाई भाई मुझे कथा कहवाक चाहूँ मुझे कौन गोटे पचार चाहूँगी कौन पचार पचारनु तर शेष इच्छा पूर्ण करना। गाई कहला मोर गोटे प्रश्न कौन कि तुमर कई मालिक अच्छा। बाघ चमकी पड़ा आगे हसीदेला ताश्चर्य हस हसला मूर्खटे मत कौन पचार मालिक मु पूरा जंगल मालिक एत बड़ जंगल मालिक मो पर कौन कि मालिक अच्छा
ତୁ ଗୋଟେ ଏମିତି ପ୍ରାଣୀ ଯେ ତୁ ଯାଇକରି କାହା ଘରେ ବନ୍ଧା ହେଇକିରି ଅଛୁ, ତତେ ମାରୁଛି ପିଟୁଛି, ତ ପରାଧୀନ ହେଇକିରି ଅଛୁ। ମୁଁ ସ୍ୱାଧୀନ, ମୁଁ ମୁକ୍ତ। ଏ ପ୍ରକାର ମୁଁ ଜଙ୍ଗଲର ମାଲିକ, ମୋର କ'ଣ କିଏ ମାଲିକ ଅଛନ୍ତି? କାହିଁ ଆଉ କିଛି କହିଲାନି। ଟିକେ ପରେ ପୁଣି ବାଘ ପଚାରିଲା, ଆରେ ଏମିତି କାହିଁ ମୋତେ ପଚାରିଲୁ? ମୁଁ ଏଇଥିପାଇଁ ପଚାରୁଥିଲି କ'ଣ କି, ମୋର ଜଣେ ମାଲିକ ଅଛନ୍ତି। ସନ୍ଧ୍ୟା ହେଇଗଲାଣି ନା, ରାତି ହେଇଗଲାଣି, ମୋ ମାଲିକ ମୋତେ ନିଶ୍ଚୟ ଖୋଜିବେ। ଏଇ ବାଟ ଦେଇକି ଆସିବେ, ମୋର ବିଶ୍ୱାସ ଅଛି। ମୁଁ ଯେଉଁ ପଙ୍କ ଭିତରେ ଫସି ଯାଇଛି, ପଙ୍କ ଭିତରେ ବନ୍ଧନ ରହିଯାଇଛି, ମୋର ବିଶ୍ୱାସ ଅଛି ମୋ ମାଲିକ ନିଶ୍ଚୟ ଆସିବେ। କଳା କୌଶଳ ପ୍ରୟୋଗ କରିକି ମୋତେ ନିଶ୍ଚୟ ପଙ୍କ ଭିତରୁ ଉଠେଇକିରି ନେଇଯିବେ। ମୁଁ ସେଥିପାଇଁ ପଚାରୁଥିଲି, ତମର କିଏ ମାଲିକ ଅଛନ୍ତି କି? ତମକୁ କିଏ ଉଠେଇବାକୁ ଆସିବ ଏଇ ପଙ୍କ ଭିତରୁ? ଆଉ ଯଦି ତମକୁ କିଏ ଉଠେଇବାକୁ ଆସିବେନି, ରାତି ପାଇବ, ଲୋକ ଦେଖିବେ, ଯେତେବେଳେ ତମକୁ ସମସ୍ତେ ଏଡ଼େ ଟେକା ପଥର ଧରିକି ତମକୁ ସ୍ୱାଗତ କରିବେ। ବାଘ ସେତେବେଳେ ଚମକି ପଡ଼ିଲା, ମୁଣ୍ଡରେ ପଶିଲା। ଓ ଠିକ୍ କଥା ତ। ଧରି ଉଠିଲା, କହିଲା ଆରେ ସତ କଥା ତ। ହଁ ସତ କଥା ତ। ଅବସ୍ଥା କ'ଣ ହବ? ଏତିକି ବେଳେ ମାଲିକ ରଡ଼ି ପକାଉଛି, ନନ୍ଦିନୀ ନନ୍ଦିନୀ। ଗାଈ ବାଛୁରୀ ବଳଦମାନଙ୍କର ଆମେ ସବୁ ନାଁ ଦେଇଥାଉ, ନାଁ ଡାକ ପକାଉଛି ଖୁବ୍ ଜୋର, କେଉଁଠି ଅଛୁ ବୋଲି। ଗାଈ ସେତେବେଳେ ହମ୍ମା ରଡ଼ି ପକାଇଛି, ହମ୍ମା ହମ୍ମା, ହମ୍ମା, ମୁଁ ମା। ଆହା, ଆରମ୍ଭରୁ ସେ ମା ଶବ୍ଦ ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବରେ ଉଚ୍ଚାରଣ କରେ ଗୋବଂଶ, ହମ୍ମା। ମାଲିକ ଜାଣିଲା ମୋ ଗାଈ ଏଇଠି ଅଛି। ସେ ଯାଇକି କଳା କୌଶଳ ପ୍ରୟୋଗ କରିକିରି ଲୋକଙ୍କୁ ଧରିକିରି ଯାହା ଯେମିତି କରି ଗାଈକୁ ଉଠେଇ ଧରିକି ପଳେଇ ଆସିଲା। ଗାଈ ଯେତେବେଳେ ବନ୍ଧ ଉପରକୁ ଉଠିକି ଆସିଛି, ପୁଣି ଏମିତି ଟିକେ ପଛପଟକୁ ବୁଲିକି ଅନେଇଛି ବାଘକୁ, ସେଇ କରଣ ଦୃଷ୍ଟିରେ। ଆଉ ପଚାରିଛି, ଭାଇ ମୁଁ ତ ଉଦ୍ଧାର ହେଇଗଲି, ମୋ ମାଲିକ ମୋତେ ଆସିକି ଉଦ୍ଧାର କରିଦେଲେ। ମୁଁ କ'ଣ ଚାହିଁଥିଲି ଉଦ୍ଧାର ଉଠି ପାରିଥାନ୍ତି, ଉଦ୍ଧାର ହେଇପାରିଥାନ୍ତି, ପଙ୍କ ଭିତରେ କ'ଣ ଉଠି ପାରିଥାନ୍ତି? ଏବେ ତୋ ଅବସ୍ଥା କ'ଣ ହେବ ଭାଇ? କାହାଣୀଟି ଏତିକି, ଆପଣମାନେ ନିଶ୍ଚୟ ବୁଝିପାରୁଥିବେ। ଯିଏ ଭଗବାନଙ୍କ ପାଖରେ ସମର୍ପିତ, ସେତିକି ବିଶ୍ୱାସରେ ରହିଛି ମୋର ଜଣେ ମାଲିକ ଅଛନ୍ତି। ମୁଁ ଏଇ ଯେଉଁ ସଂସାର ଭିତରେ ସୁଖ ଦୁଃଖ ହାନି ଲାଭ ଭିତରେ ଫସିକି ରହିଛି, ବନ୍ଧନ ଭିତରେ ରହିଛି, କେତେ ଅନନ୍ତ ଯନ୍ତ୍ରଣା ଭିତରେ ରହିଛି, ମାୟା ବିମୋହିତ ହେଇକି ରହିଛି। ପାରିବାରିକ ବନ୍ଧନ କୁହନ୍ତୁ, ସାମାଜିକ ବନ୍ଧନ କୁହନ୍ତୁ, ସବୁ ସମୟରେ ଦୁଃଖ ସୁଖ ଭିତରେ ବାନ୍ଧିକି ରହିଛି, ଅଶାନ୍ତି ଜଡ଼ ଭିତରେ। ଏ ପଙ୍କ ଭିତରେ ମୁଁ ଫସି ଯାଇଛି। ଆହା, ମୋତେ କିଏ ଉଠେଇବ? ମୋର ବିଶ୍ୱାସ ଅଛି ମୋ ଭଗବାନ ପରମାତ୍ମା ଓ ଗୁରୁଦେବ ମୋତେ ନିଶ୍ଚୟ ଉଦ୍ଧାର କରିବେ, କାରଣ ମୁଁ ତାଙ୍କର। ଏହା ସତ୍ୟ, ସିଏ ହିଁ ଉଦ୍ଧାରକର୍ତ୍ତା। ଜୀବର ଉଦ୍ଧାର ରୂପ ହିଁ ଗୁରୁ ରୂପ। ଭଗବାନ ଗୁରୁ ରୂପରେ ଆସି ଉଦ୍ଧାର କରିନିଅନ୍ତି, ସଂସାର ଉଦ୍ଧାର କରିନିଅନ୍ତି। ଏ ପଙ୍କ କହିଲେ ତ୍ରିବିଧ ତାପ, ସଂସାର ବନ୍ଧନ, ମାୟା ବନ୍ଧନ, ଅଜ୍ଞାନ ବନ୍ଧନ, ଏଥିରୁ ଉଠେଇକି ନେଇଯାଆନ୍ତି ନିଶ୍ଚିତ ଆଜ୍ଞା। ଆଉ ଯିଏ ନିଜ ଶକ୍ତି ଉପରେ ଭରସା କରିଥାଏ, ମୁଁ ବଳବାନ ଅଡ୍ୟ ବିଜନବାନ ଅସ୍ତି କୌଣସ୍ତି ସଦୃଶମୟ, ମୋ ଭଳିଆ ବଳବାନ କେହି ନାହିଁ, ମୋ ଭଳିଆ ସୁଖୀ କେହି ନାହିଁ, ମୋ ଭଳିଆ ଧନୀ କେହି ନାହିଁ, ମୋ ଭଳିଆ ଆଉ କେହି ସୁନ୍ଦରିଆ ନାହାନ୍ତି। ଯିଏ ନିଜ ଶକ୍ତି ଉପରେ ଅହଙ୍କାର ରଖିଥାଏ, ସେ ଆଜ୍ଞା ଟେକା ପଥର ଖାଇବାଟା ସାର। ସିଏ ତାକୁ କିଏ ଉଠେଇବ, କିଏ ଉଦ୍ଧାର କରିବ, କିଏ ଉଠେଇବାକୁ ଆସିବ? ଏ ଅହଙ୍କାର କିଛି ନୁହେଁ। ଆମେ ଟିକେ ଭଗବାନଙ୍କ ପାଖରେ ନିରହଙ୍କାର ଭାବରେ ସମର୍ପିତ ହେଇଯିବା। ପ୍ରକୃତରେ ମୁଁ କିଏ, ମୋର ପରିଚୟ କ'ଣ, ଏ ଶରୀରର ସ୍ଥିତି କ'ଣ, ଶରୀରର ପରିଚୟ କ'ଣ, ହାତ ଉଠେଇଦେବ, ହେ ପରମାତ୍ମା, ହେ ପରମେଶ୍ୱର, ଆପଣ ହିଁ ମୋର ଅଟନ୍ତି। ସବୁବେଳେ ଏତିକି ଭାବନା ରଖିବା, ଆଜ୍ଞା ମୋର ଜଣେ ମାଲିକ ଅଛନ୍ତି, ମୁଁ ତାଙ୍କର ଦାସ। ଏଇ ସ୍ଥିତି ନିଶ୍ଚୟ ଆମକୁ ଦିନେ ଉଦ୍ଧାର କରିଦେବ, ଏଥିରେ ସନ୍ଦେହ ନାହିଁ। ସମସ୍ତଙ୍କୁ ପ୍ରଣାମ।